So next workout is close grip. Close grip, lat pull down. So tinatamaan na muscle dito yung brachialis, brachyradialis, then posterior deltoid, trapezius, middle and lower, rhomboids dips, then teres major, and latissimus dorsi. So ay latissimus dorsi ay yung mga tinatamaan na target na muscle. Itong close grip na to, reverse. So let's go, gawin natin. So this per set. So gagawin natin 4 set. So okay, sundan na lang din kung sino yung mga gustong mag-workout, gustong sumabay sa mga workout ko. Pwede yung open na my YouTube, then sundan nyo na lang. Thank you.